जय श्रीमान समारोह आपके निरीक्षण के लिए शिवसागर यूनिवर्सिटी बांगो हायर सेकेंडरी स्कूल स्काउट एंड गाइड कर्मसूची भुवन चंद्र गगৈ मेमोरियल स्काउट एंड गाइड कमलेश्वरी हाई स्कूल एनसीसी फुलेश्वरी गर्ल्स हाई स्कूल एनसीसी शिवसागर एचएस एंड एमपी स्कूल स्काउट एंड गाइड शिवसागर हाई स्कूल स्काउट एंड गाइड डीआरबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवसागर विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय शिवसागर सानुराम गगৈ हायर सेकेंडरी মুখ্য অতিথি মহোদয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ব আজি কুচকাৱাজত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমটি দল CRPF। মুখ্য অতিথি মহোদয়ত ওচৰত উপস্থিত হ'ব শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সিকিউটিভ ফ'ৰ্চ তৃতীয় দল 25th AP ONGC Battalion Demo Pothar মুখ্য অতিথি মহোদয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছে 25th AP ONGC Battalion Demo Pothar। চতুৰ্থ দল আসাম হোম গাৰ্ড পঞ্চমটি দল 49th Battalion Assam NCC number 1। Assam Battalion NCC Shivasagar Girls College। অষ্টম দল 11th Assam Battalion NCC Senior Wing Girls। নবম দল 49th Assam Battalion NCC Shivasagar Girls HSS and MP School Boys। দশম দল 49th Assam Battalion NCC Shivasagar Girls HSS and MP School Girls। Higher Secondary School। দ্বাদশ দল 11th Assam Battalion NCC Shivasagar University Scout and Guide। চতুর্থ দল কর্মজীবী ভুবন চন্দ্র গগৈ